निश्चित भाव में ये सबुठू ओडिशा एक दुखदायक घटना एवं तो 5 जनकर मृतदेह पहुंची सारी मुख्यमंत्री आसिक श्रद्धांजलि देते समस्ते मर्माहत केन्दुझर जिलार जुआंग संप्रदायर 5 जन जो मानकर मृत्युवरण गैस दुर्घटना रही गैस लीक जो निश्चित भाव यार जो अभाव घटला जिते कहले कम हम कारण एशार जुआंग मानकर सहित मु 40-50 वर्ष धरी से गाँव मुझे जड़ित अच्छी कम कर 30 वर्ष पर्यटन मोर जीवंत संपर्क सहित प्रथम श्रीकांत जुआंग से गाँव मेट्रिक प्रथम +2 प्रथम ग्रेजुएट प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट एवं से आम जिलापाल मेंबर थिला एवं जुआंग माने जहाँ से कठिन परिश्रम करते से बाहर निष्ठार काम करुले परिश्रम करुले दुर्घटना आज समस्त मर्माहत कर पूरा परिवार को निश्चय भाव भगवान शक्ति दिंतु निजर परिवार गुजराण मेटापी से बाहर को जाते फुलमणि जुआंग शिवानी जुआंग गीता जुआंग गुमानी जुआंग और चंपावती जुआंग 5 जन जो बांसवाड़ और केन्दुझर जिलार लोक समस्ते आ2 जनकर रही से सविशेष पहुंचला पर आम कहूँ राज्य सरकार सब प्रकार ऑफिसर पठेवा आर्थिक सहायता घोषणा करवा एवं सबु प्रकार जहाँ जहाँ राज्य सरकार करेंगे प्रोएक्टिवली करछंती एवं तुरंत युद्धकालीन भितर करछंती जहाँ जहाँ चिकित्सा सुविधा इमिडिएटली सरकार जोगाजोग करवा गोटे मिनिट विलंब गोटे सेकेंड विलंब करना सब कार्य कलापर भी जो दुर्घटना थिला मर्मंतुक थिला से निश्चित भाव में समस्त आम समस्त दुखदायक ओडिशा प्रभुत्व क्षति घटी ओडिशार आमर जीवन दबार अधिकार आम ना जीवन चलीगला समस्ते आज से दुखित अच्छा निश्चित भाव में जगन्नाथ शक्ति दिंतु परिवार लोकों को धैर्य और शक्ति मिलू। थैंक यू। निश्चित भाव सारा ओडिशा पे एक दुखद विषय एयरपोर्ट पाखरे पहुंची 5 जन पार्थिव शरीर राज्यर मुख्यमंत्री आसी श्रद्धांजलि देइचंती भारतीय जनता पार्टीर राज्य सभापति मध्य श्रद्धांजलि देइचंती एक दुखद घटना ए दुर्घटना को जिते दुख प्रकाश कले मध्य कम हब विशेष भाव में जो 5 जनक मोर शरीर बा मृत्यु शरीर एठी पहुंची फुलमणि जुआंग शिवानी जुआंग गीता जुआंग गुमानी जुआंग एवं चंपावती जुआंग को छाड़ी की मध्य आउ जहाँ खबर आसूची आउ जड़े कि 2 जनकर मृत शरीर पहुंचबार अच्छे एपर्यंत कन्फर्म खबर आसी ना किंतु सरकार दायित्व किभली भावे तांको बॉडी आसीबा ठारू तांको घर को परिवार को आर्थिक सहयोग जोगे दबा सहित तांको पछरे पूरा संपूर्ण भावे छिड़ा होइचंती प्रभु जगन्नाथ तांको परिवार को असीम साहस दियंतु ए भली समय रे तांको परिवार किभली भावे चलिबो तांको साहस दियंतु जगन्नाथ तांको जो 5 जन इठी चली जाइचंती तांको अमर आत्मार सद्गति कामना करूछु निश्चित भावे ए गोटे राज्य पई दारुण दुख गोटे संगीन बाबू गोटे संगीन दुख सामना को आसी एमाने प्राय नाबालिका तो राज्य श्रम विभाग रही आज आ गोटे कथा आसी जोटा कि राज्य सरकार जो त्वरित पदक्षेप नहीं किंतु देखला बेलू किसी डेड बॉडी को देखा चिन्हवाई मत कष्ट हो गला आधार कार्ड एपट सेपट हो चंचकता कराई तो ये गोटे निश्चित भाव गोटे दुखद घटना को संगीन अभियोग परवर्ती अवस्था आग प्राथमिकता आम दबा कि भाव बॉडी आसी
ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ଏସବୁକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସରକାରଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁଣି କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା। ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ତେଲକୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏହି 5 ଜଣ ଯାକ ଜୁଆଙ୍ଗ ପରିବାରର, ନିହାତି ଭାବରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର, ଅସହାୟ ଶ୍ରେଣୀର। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଲୋକ ଆଜି ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲି, ବିକାଶର ଧାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ସେ କାମ ସାରିକିରି ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେ ମର ଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଶୁଣିଲି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଜି ସାରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଲୋକ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ, ଅସହାୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଲରେ ଚଳିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ତଥା ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଯଦି ହେଇପାରିବ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର କଲା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟର ବା ପନ୍ଥା ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନା କାମ ତ କରିବାକୁ ବିକାଶର ଧାରା ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାମ କରିବାକୁ ଧର ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ସହିତ ମୋ କୁନି ପୁଅଟେ ଗଲା 15 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷର, ସମସ୍ତେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବିକାଶ ଧାରା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଥିବେ ଚେନ୍ନାଇରେ, ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ବି ଥିବେ, ସେଇଟା ଉପରେ ଏବେ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କର କବଳରେ ଫସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଉଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ବି ନାବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ସେଠିକି ନିଆଯାଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ଏମିତିଆ କେସ୍ ବାହାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ କେମିତିଆ ଆମ ସରକାର ନେବେ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇବି।